Evo ga, sad ćemo paziti. Dakle, sad ćemo ovo lijepo raščišćavati. Marama tu. E sad, ovo, od čega je ovo račun? 999. To je sigurno ovaj dogled. Nije donji stupnik. Kupnja... Šta je ovo? Je Dalekozor. Evo ga. Odmah da vidite. Evo vidite. Ovakav sam ja htio i da mogu ja tu na prsta i to. Evo ga. Tu sam ja stavio od ovog konca zubnog, da ne moram ja to držati da me ne ispadne. A gospoda nisu napravila gore ovaj. I evo vidite, to je manje od 300 grama jebote, a ovaj je... Čekaj, kako ćemo? Moram naći zakonitost kako je najlakše. Dakle, bolje ovako nego onako okrećati. Ali nisam napravili za to tako. Sad ću opet pasti. I gubim vrijeme i ljutim se. Jebate ja. Ajde. Idemo onda tako. I morate pronaći na zakonitosti kako to ide najlakše. I ovdje to sada treba biti da se može povući. Evo ga. I ovo se uzima na jednu stranu. Ovo na drugu. I tu zaklapate. A ovo mi je domosan od njegovog čače pokojnog 10.7. udario ga Frampek ove godine ljetos. Inženjera Marijana Oreča koji je išao sa Genšerom, Kohlom, Manfredom, Wernerom, glavni tajnik NATO što je bio, Košnikom, onda gradonačelnikom Hamburga, čim da je Košnik bio tada gradonačelnik Hamburga. I jebe ga, ovo je kilo i pol. I to, nije on imao ovo, ja sam to napravio. Jebote, ovdje vrat u pičku mater, i ono kad trčiš, i onda sam ja izu naredbu, hoću najmanji, mali, što manji, evo ga, ima još jedan mali, evo vidio kao specijalaca u pičku mater, može privući, samo ovako mala nije mater, nabaćemo i taj. Evo ga, to ostaje tu. Ovdje je mikrofon, kad budem pjevao, da se vidi, tu, to mi je slaveno. Dakle, račun ide u ovu kutiju i uputstvo za upotrebu, to ću kasnije vidjeti gdje je šta kako, pa ću ja to sve sortirati. Ovdje, dakle, ide to. I sada, idemo potpisivati knjige. Jovanka mi se ne da, evo i ovo sam pojao noćas. Ovo kako sam i ove čičke skido, evo pa ćemo odmah staviti ovdje. Evo ga. I onda neka stoji tu pa ćemo kasnije. Ovdje imamo ljeplo za porculan. Ujedno kontroliram ovo tamo i tako. Glazbu sam isključio, da koncentriram me ne mogu. Onda mislim na ovo kako se svira, mislim na ovaj pičku mater, odlazim na astralu i to. Dakle, ajde upotrebit ćemo ovu rastrganu vrećicu i staviti ove aluminije od poklopaca ovih jogurta što sam jeo, ostalo još čini se 2. I ovaj aluminij od čokolade, sve ćemo to pa ćemo onda na reciklažu staviti ono gdje šta ide i tako to treba. A ne bacati u smeće i na Jakušova za iz Dragonošca voze čak i oguljno od krumpira. Evo ga, to je tu.
I to ćemo ovako malo zamotati i stavit ćemo ovdje na radijator, a ovdje sam stavljao u ova rebra radijatora isto od drugi. Evo ga. Sad ćemo to sve spojiti. Tako da vidite malo čim se ja bavim, kako se ja bavim, a ne ona lovorka. Evo vidite, ovdje imam zubni konac koji sam upotrijebio, ovdje ima jedan isto drugi, da nisam vidio, nek stoji pa ću. Ja to ne upotrebivam svaki put novi, držim ja 2-3 puta i više. Evo ga, da mi ne bi to ispalo, to ću gurat ovdje u rebro, da mi se ne bi raširilo. Da vidite kako taj Antun Tun živi, u njega malo neobičan On jave krpi koncem, da vidim je bilo kakvih poziva, propusta, ništa ne pokazuje, ali neka zna zajebat pa će ja to pregledat ovdje. Da vidim ima li ovdje. Jukić Ivan, Garme Kačka, to je ništa, dobro, ovamo. Knjige Nikola me zvao, a jevem ti, nisam, da sam noću sam mislio poslat mu poruku, vidiš nisam stigao, onaj što sam 6.000 mu platio, evo sad ćete vidjeti. Vidite kako to treba ići. Sad ćete čuti malo. Ej, Sveti Nikola, oprosti, vidio sam propušten poziv, ali sam bio u jakoj žurbi, pa sam noću mislio poslati ti SMS i to. Kaži. Tak, kaži. Kaži šta si htio. Napisao sam poruku. Nisam pročitao je. Dobro, onda ću Dobro, bog. Evo vidite, jebote, napisao poruku, ja je nisam vidio. Jeboje ja, sad ćemo vidjeti. To kad se fino nauče, plati se i onda radi mi. Nema tu da me on dosađuje, ajde jebem ti. Mogu nabaviti veću količinu knjiga iz hrvatske povijesti, iz NDH enciklopedije i puno izdanja novih knjiga od Mozaik knjige. Pozdrav Nikola. Boga ti draga, vidiš ti njega. Mogu nabaviti veću količinu knjiga iz hrvatske povijesti, iz NDH, enciklopedije i puno izdanja novih knjiga od Mozaik knjige. To ne znam šta znači. Pozdrav, Nikola, 13:31, nisi imao vremena, tamo sam događao se. Evo ga, vidite. Ti majko čoveče, motiviraš se i evo stavit ću ga ovo. Razumijete? Motivirate se da stvari idu. Vidite kako ja to zabilježavam. Ovo sam sad kemijsku stavio i ja kad pišem nešto, evo, piše Jovanka, vidite, Život na dvoru, Jovanka Broz, pisala mnogim, pa onda Jakovi Blaževiću i kaže: a sama sam vas upoznala još 1941. u Lici, uvijek sam vas neobično cenila i poštovala, rešila sam da se i vama obratim i tako. Dragi druže Blažević i tako. Vidite sada, sad ja ovdje stavim ove, ne znam kako se to zove, smajlice ili kako već se to zove, a ovdje imam, znam gdje sam ostavio, evo vidite, imam ovdje još njih više, ovo mi treba gore, to treba na drugo mjesto staviti. Uzet ćemo ove mesingane, evo ga, ovo vraćam tu i na svoje mjesto znam gdje i onda ću ja malo, tu sam preskočio, jebim mati jedno 80 stranica, ne da mi se, evo vidiš koliko, vidite, ovo sam sve pročitao, gadi mi se malo, slažu, kada su Ustaše ubili njezin roditelji umrli od tifusa ili čega, ne znam nije. I onda vidite kako se to okreće, Žarko rođen, veli, onaj prvi, kako se prvi Žarko zove, ne znam nije, Titov sin,
da je, veli, ostao bez ruke u Stalingradu. A u Stalingradu bitke bile, pa te navlači da zavedaju ga, nije, on bio nestaško. Pričao je onoj svojoj paziteljici, fucking bio, nije ga se moglo kontrolirati. Razumijete? I onda mi se to gadi, razumijete? Evo, ovaj sam od ceptora što me Ružica dala, slomio sam, jebi ga, kad sam lej htio, bilo onaj sladled i ja pufi. Sad sam lijepio i držalo jedno vrijeme i opet neće. Jebo, ne znam, ako još jednom budem me lijepio i ne bude držalo, ide u... Ili ću onda dati, pokušat napraviti ovaj... Ne ide, dobro. 10 minuta, kemijska ova nek bude tu. Ovo sam upotrebljavao, ovo loša kvaliteta, ovo je za pravljenje rupa, evo, smokva, sušena ovaj grožđica. Aj jebem ti dlaka ovo. I ne znam gdje mi ona je za orahe, pa sam to upotrebljavao. Dakle, to stoji tu. 10 minuta, rekao sam. Prašina. A šta je ovo, ja sam to platio T-com 293 HT, to je već, to ćemo staviti već tamo, je ovdje račun ovaj 469, 52 ukupno, gos konj, jela, obiteljska kuharica, aha, ovo je ovo što sam kupio na pošti. Dobro, to ide tu. Ovo stavljamo ovamo gdje su ovi računi. Jebi ga, to treba odmah rješavati, zato ove tajnice, jebi ga, nemaju nikakvog drugog posla, to ja da sam ostavim tu, zavodim telefon, ja odem tamo, konji se krenuli dole, jebi ga, šta ću ja sad ovo stavljati, kad moram ovo. Dakle, idemo ovako. Idemo ovo malo. Pičko mater, evo još jedan Mikado tu. Gdje smo rekli ono? Tu sam ja već stavio tu, da. Ovo pa sam stavio tamo, ne, to mora tu. Evo, ovdje sam stavio u kutiju, što mi je ostalo malo ovog tibera, da mi ova ciganka i garuju već on neće, on se boji mene. Ali neki dan, preksinoć, voliko su me. Dok sam ja otišao dole, ona je to već. Nema kazne za to, nego mora upozorenje, mislim, moram na to pasti. Šta je ovo? Ovo je ovo dvokomponentno ljepilo. Ne ide tu mi nisu parkirali ono tanjurić i ona žličica za miješanje. Ovo sam upotrebljavao za vezanje, ovu žicu sam upotrebljavao za vezanje onoga. Htio sam onu vodilicu, onaj fleksi, pa sam onda vidio, ne dosio se, pa sam uzeo onu plastiku. Dakle, ovdje stavljam ovo, pa ćemo to negdje spaliti, a onda će ta žica malo ostati, onda će to ići, će sagniti. Joj, zapeo sam ovdje, jebem mu matera, za ovaj sto. Dakle, to je to, ova guma ide tu, treba će. Evo ga, tu jebem ti crna. Dobro. Ovaj nož za otvaranje koverti i to stoji tu. Ovo od mlijeka ide tu. Evo ga. Idemo sad ove knjige. Idemo redom. 14 minuta. Crveno stop, crno ovo. Zatvaramo ovdje.